everyone, welcome to InExam. So yes, ami jehetuke Indian Polity series to continue korim boli koisilu aji second day hoy Indian Polity class and first class ot ami ki korislu. Yes, first class ot ami historical background saislu. So aji ki korim he historical background or jitu ami Charter Act of 1813 leke saisilu, a regulating act of 1773 পৰা ঠিক আছে সো আমি আজি কি কৰিম এতিয়া নেক্সট চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 33 পৰা 1833 পৰা কন্টিনিউ কৰি যাম এন্ড টিল ইন্ডিয়া গট ইন্ডিপেন্ডেন্স ঠিক আছে সো কেনেকে আমাৰ ৰিফৰ্ম হৈ আহিলে লাহে লাহে কেনেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এজ এ কমাৰ্শিয়াল পাৰপজ হিচাপে আহাৰ পাছত কেনেকে ডাবল গভৰ্নমেন্ট এস্টাবলিশ হোল ইন্ডিয়াত এন্ড লগতে মানে ডাবল গভৰ্নমেন্ট ইন দ্য সেন্স board of control and court of directors so double government asile so yet keneke ki hol ami details of samaji and yes Charter Act of 1833 ki hoy Charter Act of 1833 hoise je Governor General of Bengal ki hobo etia Governor General of Bengal Governor General of Bengal etia hoy jabo Governor General of India ঠিক আছে and first Governor General of India কোন হয় first Governor General of India হৈছে Lord William Bentinck ঠিক আছে ইয়াৰ questions আহি থাকে okay frequently মানে সুধি থাকে ঠিক আছে various examত আহে and যদি আমাৰ এনেকুৱা question আহে যে through which act Governor General of Bengal was designated as Governor General of India tetia hobo through the Charter Act of 1833 ঠিক আছে so ইয়াত এটো সময়ত কি hobo civil or military powers কোনে পাবো এতিয়া Governor General of India ঠিক আছে so first Governor General of India is Lord William Bentinck okay so ki hol here ended the activities of East India Company that means East India Company as a commercial body hisabe jitu asile etia East India Company ki ho jabo mane activities khini commercial company hisabe hek ho jabo and now it became a purely administrative body so East India Company etia mane administrative body hisabe kaam koribo now Governor General of India was given exclusive legislative powers ঠিক আছে so ete ki ho jabo Governor General of India mane teo hatot legislative powers kini ahi jabo for the entire British India jehetu ke ami janu je amar India independence poar age tetia mane British India boli koisile so entire British India legislative power kini Governor General of India hatot ahibo thik ase attempted to introduce a system of so open competition or jitu system asle hetu first mane anibo bisarisle through Charter Act of 1833 but the thing is that he planning to jitu asle he planning to fail hoy gol ঠিক আছে so civil services or jitu open competition through selection hobo hetu etia মানে continue মানে etu bhabisile but implement koribo noarile ঠিক আছে then Charter Act of 1853 ahile so আমি যেহেতুকে কৈছিল পাতিছিলো যে ইয়াৰ পাছত কি হৈ গল 20 years ৰ কাৰণে অলৰেডি 20 years ৰ কাৰণে মানে act বোৰ থাকে so 20 years ৰ পাছত আকৌ ৰিফৰ্ম আনে so from 1833 to 1853 20 years হৈছে so Charter Act of 1853 আহি গল Governor General of India হেতু সময়ত কোন আছিল Lord Dalhousie so ami next class ot ki korim Governor General or eta list loi him thik ase Governor General of India kun asile okay from 1833 pura kun asile Governor General of India thik ase next year features ahi gol
separated for the first time legislative and executive functions. So the Governor General of India ki hoy jabo legislative or executive function kini separate kori dia jabo, and jitu legislative council hobo Governor General hetu koa jabo je etia Indian Central Legislative Council. That means ami gom pai goisu je olop mane yat ki hoy jabo Indian members mane Indians or jitu mane Indians or jitu mane yat participation hoy lahe mane ahibo mane, thik ase. So 6 new members koise added to this legislative council, that is teolokok koise legislative councillors, thik ase. Next, this Indian Legislative Council, that is Central Legislative Council, functioned as a mini parliament. Okay, and it adopted the British Parliament procedure. So British or jikhini parliamentary procedure ase hekhini etia mane ki koribo a Central Legislative Indian Central Legislative, that is council e mane adopt koribo, thik ase. Etia hekhini hetu process ode hobo, it will act like a mini parliament. Okay, and ki koribo British or parliamentary procedure khini, thik ase. Introduced open competition system. So ki korisile 1833 in open competition system to introduce koribo bisarisile for civil servants, but hetu plan to mane implement no hole. So next ki hol etia 1853 a open competition system to introduce korile for and civil servants recruit koribole, thik ase. Covenant civil service thrown open to the Indians also. So jihetu ke ami gom paisu je why this Indian Central Legislative Council, because etia lahe ki korise etu mane Indians ok yat include koribo arambho korise, and etu covenant civil service through mane etia Indians khinio mane etia yat paribo mane participate koribo paribo, thik ase. Macaulay Committee, it was appointed in 1854. So here question hobo pare je a open competitive system to ketiar pra anisile, that is 1853 through Charter Act of 1853, thik ase. And aru etu question hobo pare Macaulay Committee ketia appoint korisile 1854 ot. After that ki hogol for the first time local representation. Enuka question hobo pare through which act for the first time local representation of in the Central Legislative Council was introduced. So hetu was a Charter Act of 1853, thik ase. Then it reduced the board of directors from 24 to 18. So board of directors ki asile, board of directors to asile East India Company jitu administrative very korisile na double government system to. So the board of director board of director aru board of directors asile. So from yat ki korile 24 opra seats kini reduce kori dile mane etia kiman hobo 18 hobo, and tate ki hoy jabo 6ta nominate koribo koise British Crown e nominate koribo. And yet Indian Legislative Council ot ki hoy jabo 6ta member jitu appoint koribo local province bilake provincial government bure appoint koribo, like Bombay, Bengal, Agra, Madras, এই চাৰিখন জেগাৰ পৰা চাৰিখন ঠাইৰ পৰা কি কৰিব 4 members appoint কৰিব, ঠিক আছে. সো আমি কি গম পাইছো এতিয়া যে লাহে লাহে মানে ৰিফৰ্ম আৰু ভালকে হৈ গৈ আছে. এতিয়া কি হ'ব, এতিয়া ক্ৰাউন ৰুল আৰম্ভ হ'ব 1858 ৰ পৰা. why? because আমি জানো যে 1857 ত সিপয় মিউটিনি হৈছিলে, ডাঙৰ ৰিভল্ট হৈছিলে, ঠিক আছে. হেতু সময়ত কি হৈছিলে, বহুত ইন্ডিয়ানছে আমাৰ পাৰ্টিসিপেশন ইন্ডিয়ানছে মানে বেলেগ প্ৰভিন্সৰ পৰা কি হৈছিলে সবে মিলি একেলগে মানে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে. তো এটু সময়ত ব্ৰিটিছাৰছে ভাবিলে যে এতিয়া মানে কিছুমান আৰু ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব. সো ফাৰ্স্ট আনিলে যে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1858, ঠিক আছে. So Government of India Act 1858 of ki koa jay, it act for good government of India. Okay, so features kini sao hok. East India Company etia ki hoy gol, etu act or pra East India Company take hoy gol, thik ase. And the power transferred to the British Crown. Governor General of India now became Viceroy of India. So Governor General of India ketiar pora asle
গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে 1833 পৰা ঠিক আছে সো শেষ কেতিয়া হৈছে 1858 ত 1858 ৰ পৰা কি হৈছে এতিয়া ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় লৰ্ড ক্যানিং ঠিক আছে তো ইয়াত কি হৈ গল এতিয়া ডাবল গভৰ্নমেন্ট যেটো আছিলে নহয় বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল এন্ড কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্স শেষ হৈ গল এতিয়া মানে এতিয়া কি হৈ গল এতিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীৰ যিখিনি মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰস আছিলে ন আগতে যেনেকে বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল আৰু কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্স আছিলে সেইখিনি শেষ হৈ গৈছে the act provided the crown will govern directly through secretary of state for india so ite ki koribo crown e keneke govern koribo secretary of state for india so মানে secretary of state for india etia sob sabo and he will exercise the powers which were being enjoyed by the court of directors and board of control so agote court of directors or board of control of beleg powers le military revenue civil matters over part kori thisile etia ki hobo etia secretary of state for india hekhini sabo thik ase Office of Secretary of State koise complete authority and control over Indian administration. Okay? And the first Secretary of State for India kun hogo Lord Stanley. Thik ase? Advisory Council create korile 15 members or to assist the Secretary. So, first Secretary of State for India Secretary of State for India হৈ গল লৰ্ড ষ্টেনলি এণ্ড লৰ্ড ষ্টেনলি কোনে এছিষ্ট কৰিব এটা 15 মেম্বাৰ্ছৰ এটা এডভাইজৰী কাউন্সিল থাকিব ঠিক আছে সো এই এডভাইজৰী কাউন্সিলটো কি কৰিব সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া এছিষ্ট কৰিব ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ভাইসৰয় অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে সদায় মনত ৰাখিব লৰ্ড ক্যানিং ওকে দেন আহি গল ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861 এতিয়া ইয়াত কি হৈ গল যে যেহেতুকে আমি গম পাইছো যে মই অলপ আগত মেনশনে কৰিছিলো 1857 ৰ ৰিভল্টৰ পাছত কি ভাবিছিলে ব্ৰিটিছাৰছে লাহে ভাবিছিলে যে এতিয়া মানে আমাৰ এতিয়া মানে ইণ্ডিয়ানছত যেহেতুকে কোঅপাৰেশন হৈছে দেখিছে সো মানে বহুত ৰিফৰ্ম আনি দিছে সো তেওঁলোকে লাহে ভাবিলে যে নহয় এতিয়া ইণ্ডিয়ানছৰ ইয়াত কোঅপাৰেশন খিনি লাগিব ঠিক আছে সো দে ফেল্ট the necessity of seeking cooperation of the Indians in the administration of their country so features খিনি কি হৈ গল Indians were associated with law making process এটা কি কৰি দিলে law making processত Indians থাকিব okay Viceroy should nominate Indians as non-official members of his expanded council. So, Viceroy ki ho jabo etia Indians nominate koribo. Thik ase? First 3 Indians nominate korisile Raja of Banaras, Sir Dinkar Rao and Maharaja of Patiala. Thik ase? Etu question year question ahibo pare. Thik ase? So, etu basi important হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনস আজিকালি দেখিছো মানে বহুত টুইষ্ট কৰি দিয়ে কোৱেশ্চনছত এক্সামত সো আমি মানে স্কিপ কৰিব নোৱাৰো আহি যোৱাৰ চান্সেস আছে যেহেতুকে ফাৰ্স্ট মানে তিনজন ইণ্ডিয়ানক ৰাখিছিলে ন ইয়াত তো কি বুলি কয় legislative ইয়াত কাউন্সিলত মানে যেটো ল মেকিং প্ৰসেছত আছিল তাত ইণ্ডিয়ানস ইনক্লুড কৰিছিল initiated the process of decentralization and decentralization that means এটা কি কৰিব এই legislative power খিনি বোম্বে আৰু মাদ্ৰাসক দি দিব ঠিক আছে establishment of new legislative councils so নতুন legislative council form হৈ গল first কোনে পালে first বোম্বে আৰু মাদ্ৰাসে পালে 1861 on then 1862 ত কোনে পালে 1862 ত পালে বেংগলে 1886 ত North Western Province and 1897 ত Punjab okay next ki hol viceroy was empowered to issue ordinance eta mane viceroy ordinance issue koribo emergency সময়ত and ordinance or life hoise 6 months okay
recognition to the portfolio system. So portfolio system introduce koribo Lord Canning in 1859. So 1859 ot ki korise portfolio system jo introduce korise and Lord Canning. Okay, yar question ahibo pare because portfolio system or questions agote am dekhisu mane competitive exams ot ahe, thik ase. Next ho gol Indian Council Act of 1892. Yar features kini sawa hok non official members or jikhini mane seat asile ete ki kori dile increase kori dile and non official representation in central and provincial legislative councils raised while maintaining an official majority. Thik ase. So non official members etia increase kori dise. Non official members were nominated duta dise central council or provincial council. Central council ki hoy jabo viceroy. By the viceroy upon recommendation from provincial legislative council and Bengal Chamber of Commerce and provincial ki hoy jabo governor through governor. Thik ase. And provincial council ki hoy jabo by the governor on advice from district boards, municipalities, universities, trade associations, jamindars and chambers. So ami ki dekhisu etia lahe lahe mane aru reform hoy participation, Indians of participation that non official members e hok lagile but mane Indians of participation hoise Indians ok include korise. Indirect election ahi gol. Indirect election ki ho gol limited indirect election process ho gol for nominated members. ঠিক আছে. So এটা indirect election nominated members or karno anise. Indian Council Act of 1909 ot ki ho gol eto 1909 also known as Indian Council Act of 1909. It is also known as Morley-Minto reform. ঠিক আছে. So এটা কি ho jabo viceroy kun hoy Lord Morley. Okay, and Minto kun hoy Minto hoise Secretary of State for India. ঠিক আছে. So number of central legislative council members got increased. So etia ki hoy jabo central legislative councilor jikhini members ase etia 16 or par direct 60 hoy jabo. ঠিক আছে. That means bahut change hoy goi ase. Both central and provincial legislative councils got enlarged and introduced separate and communal electorate. ठीक আছে. So it is separate electorate separate electorate plus communal electorate loi hile and given rights to ask it is supplementary question thakibo. ঠিক আছে. এটা যদি কাবাৰ কিবা question থাকে মানে এটা supplementary questions থাকিবো জনে question কৰিব পাৰিব Indians and separate electorate yet ani dise through this 1909 of Indian Council Act. ঠিক আছে. After that Indian Council Act of 1919 ki hol etu koa jay je Montague-Chelmsford reform. ঠিক আছে. So yat ki ho gol diarchy to introduce korise. Then this act made central legislature bicameral. ঠিক আছে. Bicameral মানে কি হৈ যাব এটা দুটা হাউস থাকিব আমি জেনেকে আমাৰ লোকসভা ৰাজ্যসভা সো তেনেকে upper house lower house. So first house ki hobo central legislative assembly hobo and second house hobo council of states. ঠিক আছে. আজিকালি council of states কি কয় আছে ৰাজ্যসভা. Okay, so central legislative assembly etu first house. ঠিক আছে. Then establish of Public Service Commission in India for the first time. First time karone ki hogol Public Service Commission India mane establish korile. Then communal representation extend korile etia ki hoy jabo Sikh, Europeans aru Anglo Indians or representation thakibo. Okay, so Central Legislative Assembly bide ki ase 145 the members asile. Agote kiman asile ekebar prothomote iman members asile tar pisot iman ole ahile 60 members ole ahile then etia ko increase ho gol 145 members ole. So amar ki ho gose Indian Council Act of 1919 er pora members kini aru increase ho gol. Yet ki ho gol 104 members jikhini thakibo ekini elect koribo. ঠিক আছে. And 41 members will be nominated. Council of States
তাত কিমান থাকিব 60 মেম্বাৰ্স থাকিব সো 60 মেম্বাৰ্স হ'ব মানে আমাৰ বাইকেমেৰেল লেজিসলেচাৰ কৈছিলে নহয় দুটা হাউসত সো ফাৰ্ষ্টত কি হৈ যাব 145 members thakibo and second council of states 60 members thakibo and council of states or ki ho jabo period to 5 years and central legislative assembly 3 years thik ase and yet 33 members elect koribo and 27 members will be nominated okay so government of India act 1935 ot ki ho gol direct ki ho gol center ahi gol and it marked a significant step towards responsible government in India. ठीक है सर? And it provided it these powers are divided into 3 lists. So the powers खिनि কি হৈ যাব এটা federal, provincial and concurrent. আমাৰ যেনেকে আমি আজিটিডত চাব পাৰো যে union list, state list and concurrent. ঠিক আছে সো ইউনিয়নৰ কি হৈ যাব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ইয়াৰ ল খিনি বনা ইয়াত থকা মানে ইয়াত যিখিনি ইয়াৰ লিষ্টত আছে সেইখিনি হে আইটেমছ খিনিৰ ওপৰত ল বনাব আফটাৰ দ্যাট ষ্টেটত কি হৈ যাব ষ্টেট গভর্নমেন্ট দেন কনকারেন্টত কি হ'ব ইউনিয়ন প্লাস ষ্টেট সেন্টার প্লাস ষ্টেট ঠিক আছে সো bicameralism tetia সময় কি হৈ গল তিনটা লিষ্ট আছিল ফেডারেল provincial and concurrent bicameralism established in 6 provinces so bicameralism এটা কি হৈ গল মানে দুটা হাউস থাকিব 6 provinces Bengal Bombay Madras Bihar Assam and United provinces ঠিক আছে সো আমি যদি মানে আমি যদি আমাৰ অসমৰ পৰা আসাম স্পেসিফিক কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সো অসমত এটা bicameralism কেতিয়া through this government of India Act 1935 ত introduce হৈছিল ঠিক আছে separate electorate for depressed classes এতিয়া মানে separate electorate কি হ'ব depressed classes ৰ কাৰণে মানে that is scheduled caste after that women and laborers establish federal and provincial public service commission and a federal court in 1937 and Burma separated from India etu samoyde ki ho gol Burma India pra separate ho gol thik ase agote sob ekelogote asile India Independence Act of 1947 ot ki ho gol features kini yet viceroy asile Lord Mountbatten and it provided 2 dominion states ঠিক আছে India and Pakistan আগতে কি আছিল একেলগে আছিল এতিয়া কি হৈ গল এতিয়া বেলেগ হৈ গল ঠিক আছে সো এতিয়া কি হৈ গল এটা বেলেগ হৈ গল and but আমি যেহেতুকে জানো যে Bangladesh already মানে that is East Pakistan already আমাৰ India's party asle ঠিক আছে boundary between 2 dominant states to be determined by boundary commission which was headed by Sir Ratcliffe and British government would not continue any control on any dominion so etia ki ho jabo etia amar India independent ho gol that means etia British government hek ho gol ঠিক আছে এতিয়া কি হৈ যাব এতিয়া ইন্ডিয়ানছে সব কৰিব ঠিক আছে ইন্ডিয়ানছৰ হাততে পুৰা পাৱাৰ আহি গল ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট হৈ গল ওকে ইন দা ইয়াৰ 1947 ঠিক আছে সো আমাৰ historical background or imanaleke asile ami first ki salu ami first tote salu je britishers ketia ahisile and then ami dekhilu je various acts anile thik ase various act through various reform hol thik ase britishers ahisile 1608 ot after that ki ho gol 1773 pura মানে 1947 ৰ মাজত কি হৈ গল ফাৰ্স্ট আহিলে 1773 পৰা 1858 ত কোম্পানী ৰুল দেন আহি গল ক্ৰাউন ৰুল 1858 ৰ পৰা এন্ড দেন চাৰ্টাৰ এক্ট আহিছিলে আফটাৰ দ্যাট ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনাৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিংছ ওকে
So এইখিনি ইয়াৰ questions আহিব পাৰে কোন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে হেতেন তাৰ ওপৰত questions আহিব পাৰে দেন আমি দেখিছো যে ভেৰিয়াছ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আহিছে এটো সময়ত লৰ্ড 1786 ত আহিছে লৰ্ড কৰ্নৱালিছ দেন 1793 ত আহিছে জন শোৰ সো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ লিষ্ট আমি মেনশন কৰি দিম ওকে নেক্সট ক্লাছত গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ লিষ্ট খন দি দিম এটো তাৰ মানে আমাৰ কোনটো ইয়াৰত কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল তেনুকা কোৱেশ্চনসও আহি যাব পাৰে ঠিক আছে 1813 ত কোন আছিল লৰ্ড মিন্টো ফাৰ্ষ্ট দেন আমাৰ কেনেকে কি হল 1833 কি হল আফটাৰ দ্যাট আমাৰ ডিজিটো মানে ডাবল গভৰ্ণমেন্ট আছিল হে ডাবল গভৰ্ণমেন্টটো কেতিয়া এন্ড হৈ গল হেবিলাকৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেতিয়া এবলিশ হৈছে 1858 ত ওকে এন্ড ডাবল গভৰ্ণমেন্ট এন্ড হৈ গৈছে 1858 ত দ্যাট মিন্স ডাবল গভৰ্ণমেন্ট হৈছে board of control and court of directors okay so first secretary of state for india কোন হয় ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে okay lord stanley after that ইয়াৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যিজন তিনিজন ইন্ডিয়ানস নমিনেট কৰাৰ ঠিক আছে সো মই কি কৰিম মই নেক্সট ক্লাছত কিছুমান কোৱেশ্চনস ফ্ৰেম কৰি লৈ আহিম ৰিলেটেড টু হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আৰু তাৰ পাছত কি কৰিম আমি নেক্সট মেকিং অফ দা কনস্টিটিউশন সাম তাৰ ডিটেইলছত যাম আমাৰ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ হক বা ন্যাশনাল এন্থেম হক কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে কোনটো ইয়াৰত মানে কেনেকে কি কৰিছিলে আমাৰ ফাদাৰ অফ দা ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোন হয় আমি সকলোবোৰ সাম ডিটেইলছত নেক্সট ক্লাছত ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড ডু সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল InExam